कना एते छाना छाना भाई हुआ ना एमिति एते कना कना एते छाना छाना भाई हुआ ना एमिति दुआर जगिछि सासु लो राधा जीवु के मिति लो राधा जीवु के मिति लो राधा जीवु के मिति एते कना कना एते छाना छाना एते कना कना छाना छाना हुआ ना एमिति दुआर जगिछि सासु लो राधा जीवु के मिति लो राधा जीवु के मिति लो राधा जीवु के मिति। प्रभु त्रयनाथंकर मु गीत वंदनाटे बोली थी। अच्छा अच्छा भाई गुरु बापा आगे भाई जिते थर कहले आगो जगन्नाथ कहले आगो जगन्नाथ नाई नाई अरे आगो जगन्नाथ कहले बलराम जगन्नाथ सुभद्रा ताले जदी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आगे आसुची डाक कोन बापा पुल्लिंग आसुची ना तादरे स्त्रीलिंग आसुची पुल्लिंग ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तादले आदरे किए जगन्नाथ किए सुभद्रा किए बलराम भाई के कहिलो नै कहबे आइले हो बापा संत लेखिले पाद पानी ताकर नाही धरिबो पाद पानी नाही तामु धरिबो के हेमंत स्वरूप ब्रह्म स्वरूप देखा न बापा से मना कले पुनी से हां कहले कहले पाद पानी दही अछि पाद पानी तोई फुटी दिसुछि भाई मोर आहे भाई हना ये भितरे दे भाई मोर समालोचना मूलक भजन बादी भजन अच्छा नढ़ई भजन बापा पाद पानी नहीं अच्छी आ नाई के भाई काटी देलो अरे सीए मना कले सेही पुणी कले पाद पानी तोई अछि पाद पानी तोई फुटी दिसु हां बापा देखा जाउनी कले काहा को दिसुची ए ज्ञानी की ज्ञान नेत्र छोट छोट विसुची सड़ पद पर बांधी छंती आसु कले जे ज्ञानी ताकू देखा जाउची आयो रमेश भाई बळा बुढा लोक आपुडी कमडी आंख देखा जिवो कहले नाभि कमलर ब्रह्मा वेदांत पति तमे बोली देलो ठाकुर को लेखा आमे भुवनेश्वर अच्छे ओडिशार राजधानी एकाम्र नगर शिवंकर जगह भाई एटी कही जा मेडिकल अछि कहलो बुढ़ा मेडिकल ना पुरे मेडिकल ले जाय कि ऑपरेशन करबा पेटु काटी ब्रह्मा भारिबे ना ना बाबा बाहरिबे ताले तमेटी बोलु कि कहलो नाभि कमलर ब्रह्मा वेदांत पति हृदय रे जगन्नाथ बसी अछंती अरे जगन्नाथर कोन अछि हाथ खंडिया चक्का चक्का आखि पाद नाही गोड़ नाही आज्ञा बापा अछंती ताले हार्ट को ऑपरेशन कले जगन्नाथ बाहरिबे ना ना बाबा बाहरिबे आउ कंठटा को बेकुटा को काटी देले शिव बाहरिबे आ रमेश भाई ए नॉलेज इन द पावर तम बकरे ज्ञान नाही बड़ बड़ कथा कहउछो ए कला निच लोक बाणी अधमाठिया पानी झुकु झुकु बरसारे झुकु झुकु बरसारे अरे बोला झुकु झुकु बरसारे सफा कुआ यही सब कथा सुनो पानी भाई रे ओ बजाना बे झिपी झिपी बरसा निच लोक भाषा अधा माठिया पानी बाबा विचार करिवे झिपी झिपी वर्षा ले मा बाट कादो कर देबो निच लोकर बाणी सुनिले आपन को मुंडो खराब हो जिवो अधा माठिया पानी थले डाबु डाबु हो ए चौ पद बोली छ भाई ठीक हो संत कवि महात्मा भीम भई करो नाही कि ऑपरेशन कले ब्रह्मा नाहंती अच्छा अछंती बाबा ब्रह्मा बाहरिबे तीनटा मुंडो पाकला चुटी बुढ़ा बाहरिबो ताले तार तात्विक आध्यात्मिक ज्ञान तत्व दर्शन कोन कोन तो जानि न खाली कोली कोजिया गुरु अरे भाई झगड़ा न कला हबनी सती की मारी पकेबे हां बाहरिबो तो रहउ न ना हौ भाई हमकु डाकी छंदी भाई भाई मते कॉल देई छंदी डाकी छंदी से बड़ भाई पूज्य चिर नमस्य ताको पादरे मोर अनंत कोटि दंड प्रणाम जहां भी मो भाई कहबे मु रागेबिनी ना ना आया होचे सत संग एठी राग नाही किंतु आलोचना व तर्क आ वितर्क केमिति भाई कहले नाही रे ब्रह्मा छथि मु कहदिबि नाही नाहंती देखिबा तमे जा को हो कहबो मु ताको काटि ताले तार सतगु सत ज्ञान मतर दी नॉलेज इन पावर ज्ञान होचुना शक्ति ज्ञान बल रे आकु प्रमाण किए कले बलराम दास गोटाय पद बोली भी बापा जदी प्रमाण न मिलिबो मा माने बापा माने न बुझी परिबे ले काई के वजन करबा बलराम दास कहले धीरे धीरे रज गुड़े ब्रह्मा नाभि रे तोर अछि रे धन सत गुड़ा
ସଦା ଶିବରେ ଧନ କଣ୍ଠରେ ଥାଇ ବଚନେ ବିପଦ ପଡ଼ଇ ଶୁଣବ ଜ୍ଞାନୀ ଭାଇ। ଆରେ ରଜ ଗୁଣରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରମାଣ କେତେବେଳେ ହବ? ବଡ଼ ଭାଇ ଆପଣ ଖରା ବେଳେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ପାଟି ଖାଏ, ହାତ କଣ করে ଚକଟିକି ଗୋଳାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ପାଟିକି ମାଡ଼ି ବସିକି କହିବେ ରହିଥା ଡାଲି ବଘରାଲେ ଖାଇବୁ, ମା କହିବାର ସବୁ ଆଇଟମ ସରିଛି, ଡାଲିଟା ବଘାର ଦେଲେ ତମେ ଖାଇବ, ତମେ କାହାକୁ ମାଡ଼ି ବସିବ? ପାଟିକି ନା ପେଟକୁ? ପେଟକୁ ମାଡ଼ି ବସିବ। କଣ କହିବ? ମୋ ବ୍ରହ୍ମଅଗ୍ନି ଜଳିଲାଣି ଲୋ, କଣ ଦିଟା ଦେଲୁ ଖାଇବାକୁ। ତାହେଲେ ଗୁଣଟା କଣ? ରଜ ଗୁଣ। ରଜ ଗୁଣ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର। ତାହେଲେ ରଜ କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ରଜ କାହା ପାଖରେ? ମା ଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମା କିଏ? ମା। କେମିତି କିରେ ମା? କହିଲେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ କାନ୍ତନ୍ୟ ବାସିନୀ ରଜ ବିଜରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ରଜ ବିଜରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରେ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ନାମ ପାଇଛନ୍ତି ସେହି ପୁଣି ତୋଲନାଥ। ଆହେ ସାଧୁ ଜନ, ଆହେ ସାଧୁ ଜନ, ଆହେ ସାଧୁ ଜନ, ଆହେ ସାଧୁ ଜନ। ଆରେ ବଜା ନା ର କଥା କହିବାକୁ ମୋର ମା ମାନେ ଆସିଲେଣି। ସୁନ୍ଦର କଥା। ରଜ ଗୁଣଟା ଅଛି ମା ପାଖରେ। ଆରେ ମା ରଜ ଗୁଣ ହେଲା ଖରା ବେଳେ ପ୍ରମାଣ ହବ। ଖାଦ୍ୟ କିଏ ତିଆରି କରେ? ମା। ଖାଇବ କିଏ? ପାଟି। ଆପଣ ପେଟକୁ ମାଡ଼ି ବସିବେ, କହିବେ ମତେ ବ୍ରହ୍ମଅଗ୍ନି ଜଳିଲାଣି, କଣ ଦିଟା ଦେଲୁ। ତେଣୁ ରଜ ଗୁଣଟା ଖରା ବେଳେ ପ୍ରମାଣ ହବ। ହେଲେ ନାଭିରେ ରହିଲେ ରଜ ଗୁଣରେ ବ୍ରହ୍ମା। ତାହେଲେ ସତ ଗୁଣରେ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ନାରାୟଣ। କାହିଁକି? ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ। କହିଲେ ନାମ ସତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ନାରାୟଣ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ମହାତ୍ମ ଅନନ୍ତ କାରଣ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ତାହେଲେ ମେଡିକାଲ ଆପଣ ଯିବେ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହଉଛି, ଗୋଡ ବିନ୍ଧା ହଉଛି, ସାରେ ଡକ୍ଟର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ କୋଉଠି ପକେଇବେ? ଯୋଉ ଗୋଡ ବିନ୍ଧା ହଉଛି ସେଇଠି ପେଟରେ, ହାର୍ଟରେ ନା ଦେଖିବା ହାର୍ଟଟା ଫଙ୍କସନ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସତ ଗୁଣରେ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ନାରାୟଣ। ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଲେ, କହିଲେ ସକାଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। ସକାଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। ନିଚ ଲୋକ ଭାଷା ଝିପି ଝିପି ବରସା ଅଧା ମାଠିଆ ପାଣି। ଭାଇ ନା ତ ପାଣି ଆଉ ଏ ପାଣି ମାଠିଆରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଖାଲି ଡାବୁ ଡାବୁ। ଏ ମାଠିଆକୁ ବାଡେଇକି ଫଟେଇ ଦେବି। ଚିହ୍ନିଛ ମତେ? ତମ ମାଟି ମାଠିଆକୁ ଟେକା ପକେଇକି ଫଟେଇ ଦେବି। ଆଉ ତମେ କଣ ଏଠି ରୋଲ ବାଟୁଳି ମାରିଦେବ। ଆରେ ପ୍ରଥମ ପାଳି ମୁଁ ଟିକେ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ବଡ ଭାଇ ସେ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଚିର ନମସ୍ୟ, ତମ ପାଦରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ। ଆରେ ଖାଲି ଡାବୁ ଡାବୁ ହଉଛ, ଏମିତି କଣ ମୋ ଆଗରେ ହଉଛ? ଇଏ କି ବଡ ଭାଇ ନାଚ ଖଣ୍ଡେ ହବ, ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ସେ ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିବେ। ସେମିତି କାହିଁ ବିକଳ କାହିଁକି? ଏଇଠି ରଜ ଗୁଣରେ ନାଭିରେ, ସତ ଗୁଣରେ ହୃଦୟ ପଦ୍ମରେ ବିଶ୍ୱ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ। ତାର ଦାର୍ଶନ ତତ୍ଵ ବଡ ଭାଇ। ନାକ ଥବ, ପବନ ନଥବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଅଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଏନନା। ଆଚ୍ଛା ନାରାୟଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ଶରୀରଲାଲ ନର, ଯିଆକୁ କରୁଛି ରମଣ। ମୁଁ କହୁଛି ନାକ ଥବ ଭାଇ, ପବନ ନଥିବ, ଆପଣଙ୍କ କାନକୁ ଶୁଖିବ? ଆଖିକି ଦେଖାଯିବ? ପାଟି କଥା କହିପାରିବ? ଗୋଡ ଚାଲିବ? ହାତ ହଲିବ? ଆଉ ପାଣି ଭାଇର ପାଣି ରହିବ? ସବୁ ପଳେଇବ। ସେ ପବନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଏ ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ନାରାୟଣ, ଏ ନିର ଆକାରରେ ଖେଳନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ। ଦଶମତ କାଟିଦେଲେ, ପବନ ନଗମେ ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗମନ୍ତି, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସେ ସ୍ଥାନକୁ ନାସ୍ତି। ସମୟ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିବାକୁ। ମା ମାନେ ନାକ ଥବ, ପବନ ନଥବ, ଆପଣ କଣ କହିବେ?
कहे मरी गला इंग्लिश रे कहे स्पॉटेड हे गला आ ओडिया रे कहे चाली गले यदि पवन अछि समस्त इंद्रिय माने काम दियंती तेनु नर कले शरीर रमण कले सत्यनारायण रमुछंती कले नाभि कमल रे ब्रह्मा वेदांतपति रज गुण रे हृदय रे सत गुण रे विष्णु तम गुण रे शंकर भगवान कंठ रे एई पाटी रे अमी अमृत कथा कहले आपण माने गेलो करिवे एई तुंड खसी गले बापा मुंड उडी जिवो तेनु बचन की दरिद्रता मधुर अभिनय वचन कहि तो शिव प्राणी सहिला अरे सहिला बापा आ कोन कहले भाई अरे रो आ गुटे कोन कहतले बा कहले तमे जानि न कथा अरे आमे जानि नु ना त्रिनाथ कथा त्रिनाथ आज कौन हो जन्मदिन बापा तुम्हें जगत गुरु कही त्रिनाथ गुरु किए होई त्रिनाथ गुरु किए बापा टिके दर्शन बा ये त्रिनाथ आज कौन हो जन्मदिन आज बाहुडा दशमी त्रिनाथ कोठी जन्म होते घरे ना बापा आदि अनादि संजोग होइला को जो ओंकार जो पुत्र गोटी जात कले तो तीन भागरे जो विभक्तटी कले अक्षर पाताल बोलिला बंदले अर्धचंद्र धरित्री के होइछ भ्रमण बिंदु गोटी आकाश दे सेही ओंकार तीन बीज जन्म मिले हि श्री क्ली त्रय नाम ले हि हरे क्ली कुज श्री नाम कहि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ता नाम बोलाई ओंकार तीन बीज होइले जन्म ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हला ताको नाम ताको सिना महापुरुष कहिले तिना तो कोठी जन्म हेले कोठी राम जीवी भाई के जी हरि काठर पकई रही था मो भाई हां आद्य सत्य जुग कथा सुन पंडित कहि त्रिनाथ जन्म आदि अनंत तत मान जन्म त्रिनाथ ठाकुर काहि चित्रनाथ से हेले ब्रह्मावर त्रिनाथ नामटी ताको के उठु होइला काहि पाहि मत्पुरे लीला खेला गला केहु कारणरु मत वृक्ष मूले रही पूजा पाउ छोटी बड़ सही थी भाई करे भाई 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 आदि अंत कहि देबी तोते ब्रह्म ज्ञान भाई करे भाई जन्म हेले बापा समते जानती जन्म सत्य मृत्यु सत्य जीवन रे मृत्यु का छाड़बनी सत्य ना ताले तीनाटा कोठी जन्म हेले ताको बापा बु की गुरु के काहे कि से मर्त्यपुर गाइले ताको ना तीनाथ काहे केला बर गछ बोले तीन भाई ताको एखाडी पूजा काहे पाइले नाथ कहले कोन बापा जोगी ताले शिव हेले अष्टांग जोगी कृष्ण हेले कोन गोपर दहिकार जोगी जोगीनाथ गोपीनाथ बापा ये ब्रह्मा को नाथ शिशुनाथ ताले तीनटा नाथ नाथ कहले जोगी बाबाजी ये तीन जन को जोगी बेस किए कला काहे कि से जोगी हेले काहे कि मरते ऊपर तीन भाई तक एखाडी पूजा पाइले जानि न खाली ओटा कळी करछो पासरे से सुदामा को देई देछि जहां माना थिला ता पासरे से पांचाली को देई देछि सब देला परे मनटी ताहारो सब देला परे मनटी ताहारो हो राधा पाछे बंधा पड़ी काली रे कालिया दारू ब्रह्म होई बसिछि ओ काली रे कालिया दारू ब्रह्म होई बसिछि ओ काली रे कालिया दारू ब्रह्म होई बसिछि ओ काली रे कालिया दारू ब्रह्म होई बसिछि आउ बोलिबिनी बापा से मते 22 बात कथा भाई कहते ना तापर कौन कहते जगन्नाथ के बलराम के सुभद्रा के एति खाली फाइनल करबे आ बोलिया दरकार नै हेटी 1 2 3 2 5 2 7 बापा ये प्रथम रत्न सिंहासन रे 7टी पावछ पानी भाई ज्ञान मते शरीर रे देख भाई मन रे भाई मन भाई रे आ 7टा पावछ 2 2 4 2 6 आ उठे कोन सेटा थाउ आ दुटा बापा कोन बुलुचुआ 2
ଦୁଇ ଚାରି ଚାରି। ଏ ପାଦ ଦେଖ ବେଣ୍ଡି ପାବଛ ଚିତଇ ଥାଇ ଏ ମତ ଦେ ବ୍ରହ୍ମ ପାବଛ ଗାସନ ଦେଇ ଶୁଣା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଶୁଣ ପାଣି ଭାଇ ଏ ପଇସା ପାହାଚ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରି ଥାଇ ଆପର ପାହାଚ ଗୋଟି ଗୁପତରେ ଥାଇ 22 ପାବଛ ତାର ନାମ ହେଲା ଯାଇ ଭାଇ ମନରେ ଭାଇ ମନରେ ଭାଇ ମନରେ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ମତରେ ବାପା କହୁଥିଲେ ନା ମୋ ଭାଇ 22 ପାଦ ଦେଖେଇବାକୁ ଦେଖେଇଲି ଭାଇ ଆଉ 22 ପାଦର ନାଁ କଣ ଗୁରୁ ବାପା ମୁଁ 11ଟା କହିବି ଭାଇ ହେଲେ 11ଟା କହିବି ଲଢେଇ ଭଜନ ନା ହେଇ କଣ କିରେ ରୁଚିକା ମୁଚିକା ପୁଣି ସମ୍ବାଦିକା ଦିକା ରୁଚିକା ଭବିକା ପୁଣି କମାଳୟା ଥିକା ଚିତ୍ରା ଚିତ୍ରାଣିତେ ପୁଣି ରୋହିଣୀ ରୁଚିକା ମୁଚିକା ଯେ ଧରିନି ସେ ଶ୍ୟାମଳ ବନିକା ହେମନ୍ତ ଯେ ଏକାଦଶ ନାମ ହେଲା ଦେଖା ଆମର ଏକାଦଶ ମୋ ଭାଇ କି କହିବେ 22 ପାବଛ ଗୋଟି ଦେବେ ଭାଇ ମନରେ ଭାଇ ମନ ଭାଇ ମନରେ ଭାଇ ମନରେ ଭାଇ ମନ ବାପା ବୁଝିଲେ ତ ମୁଁ 11ଟା କହିଲି ନା ରୁଚିକା ବୁଚିକା ଚିତ୍ରା ଚିତ୍ରାଣୀ ଚିତ୍ରାଗଟା ଚିତ୍ରଣ ସୂତ୍ରିକିଣୀ ସୂତ୍ରିଣୀ ରୂପିଣୀ ରୁଦ୍ରାକିଣୀ ହସ୍ତ ପଦ୍ମୀ ସୁହାଗିନୀ ସମ୍ପ୍ରକାରିଣୀ ସନ୍ତକାରିଣୀ ବା ସୂତକାରିଣୀ 7ଟା ନା 11ଟା ନାମ କହିଲି ଆଉ 11ଟା ଭାଇ କହିବେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦର୍ଶନ ଅଛି ବେଦି ଚେଦି ପୁଣି ମଗଧ ମଳତଳ ସୁଳାଟ ବୁଲାଟ ବିରାଟ କଇ ଏମତ ଯେ ପୁଣି ମଗଧ ମତଳ ବିରାଟ କନିକା କବଲାଇ ଦ୍ୱାରିକା ଯେ ବୁଲା ମନ କାଛି ପୁଣି ଧାମ ରାତ ମୁରାଟ ମାଳ ବଜେ ଦୀପ ତହି ତୁର୍ତତେ 11 ଦୀପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ 11ଟା ରାଜ୍ୟର ନା 22ଟା ରାଜ୍ୟର ନାଁରେ 22 ପାଦ ମୁଁ 11 କହିଲି ଆଉ 11ଟା ରାଜ୍ୟ ଭାଇ କହିବି 11ଟା ନା କହିଲି 11ଟା 22ଟା ଦେବୀ ସେଠି ରୁହନ୍ତୁ ବାପା କିନ୍ତୁ ଗଣିଲେ 19 ପାଦ ପ୍ରକୃତ 22 ପାଦ ସତରେ ବାପା 19 ପାଦ ତାହେଲେ 7 3 21 ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ବାପା କିଏ नासिकार ब्रह्मकिला तोर अछि एमत जे ब्रह्मकिला कहि देली बाछि ब्रह्म एक बापा कोठी ए 84 आंगुले तोर 22 पावच 84 आंगुले तोर 21 देखो आपर जे ब्रह्मपाद शून्य दिव्य लोक रत्न सिंहासने पुणी चतुर्था मूर्ति ए रत्न सिंहासने विजय करूछथि से भाई मन रे भाई मन रे भाई मन रत्न सिंहासने केते जण ठाकुर थांती 7 जण भूदेवी श्रीदेवी माधव जगन्नाथ सुभद्रा बलराम सुदर्शन माने ये 7टा ठाकुर एटी अछन ताले एटी 7 जण रहिले बाटी जगन्नाथ सुभद्रा बलराम की भाई मोर बोलतले गरुड़ पछरे देखो भाई तुम जानि ना से विषय मां गरुड़ की बाबा गरुड़ की नासा ताले आ पछरे केमि देखिया जगन्नाथ बाबा जगन्नाथ कोठे छन कला कोला डोला जगन्नाथ सुनो भाई मोर एटी नाइ रे भूल गेला बलराम धोला डोला आपर जिथाई ভিতরে কোলা ডোলা নিত্য শক্তি সেই ভিতরে শক্তি শক্তি শুভতা অটই ধবলা কালিয়া হলদি মুক্তি অটে সেই আপর যে নীল হরিত সত্য বর্ণ কই আপর যে তিনি বন্ধ জগত গোসাই ভাই মতরে ভাই মনরে बोलू तला भाई आगे बड़ कमी गला बड़ देव चली भाई आखि खोलिले आगे को डोला धोला डोला धोला डोला वाला की बलराम ता भीतर कोला डोला की हला सुभद्रा एक जगन्नाथ तापरे चोटी टिके की सुभद्रा ला सुभद्रा ताकू जणान बीत के आके माने कोन कहले भला मानुची रे हे बाबा आखि नाही दार साखी नाही तार भला मानुची रे ये धोबला कालिया जोड़ी भला मानुची रे धोबला कालिया जोड़ी ये मझिरे भौरी हरदिया मुही रे भौरी हरदिया मुही पिंधी अछि रंग साड़ी भला मानुची रे धोबला कालिया जोड़ी भला मानुची रे धोबला कालिया जोड़ी हां बागर ले कोई रंग आगो करे हलदिया रंग ना आउ को रंग नाली रंग ना आगो कोन होई हलदी होय ना आगो हलदी होय ना पापा बागर रे को दिन से लागे बेसी नाली दिन से लागे कि खाली ये कोला धोला आ हलदिया ये ले जगन्नाथ ये बलराम शुभ जगन्नाथ आ सुभद्रा ये ज्योति बापा कोन कोन रमेश भाई की बयस केतलानी आउ देखा जाउ कोडो इमिति कोन नाचु तो मु आगरे अरे भाई एमिति कोन नाचु तो बयस होलानी देखा जाउ नै रह कलिया बोलु थले मुनु बापा आगे चले बळ देबो अरे बकु भाई
मोर सुनाम धन गायक मो धन ये जोगनिकिया बुढ़ार सुर अछि ना ताल अछि सब अछि ଆଉ भाई सिको तीन पद गीत केईटा अर्थ बाहर कर टिके देखो मो ना बाबू रंजन जो मंच को भी करबी मनोरंजन मो घर टाउड सुर 88 यंत्र को साधन करी टिके आइछ तमे कोन मत नठन देखो ले जग बंधु हे गोसाई जोगनिका पत्ता कंठियार कंठ पाइबो ନା ନା ମୋ संगे जोगनिका बदन करबो ले जग बंधु हे ଆଉ ବର୍ଷ ପରେ ହବ ସେ। गोसाई तुम श्री चरण बिनु अन्य श्री नाई जग बंधु हे गोसाई जग बंधु हे गोसाई तुम श्री चरण बिनु अन्य श्री नाई तुम श्री चरण बिनु अन्य श्री नाई जग बंधु हे गोसाई जग बंधु हे गोसाई बहुत कर पिसा ଯେ ଚାବି ଦେ ମା ଜଗବନ୍ଧୁ କିଏ ହେଲେ ଘରର ପଛରେ ଦେଖ ଦିଶୁଛି କଳାସିନ ମୁଖ ଏ ଭାଇ তুমি ଶିଖିନ କାଇଁ ଗୋଟେ ଫାଲତୁ କଥା କରୁଛ ମାତ୍ରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ନା ଜଗତର ବନ୍ଧୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜଗତର ବନ୍ଧୁ ବାବା ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ଜଣ ତମେ କେତେ ଜଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଜାଣିନ ଖାଲି ଆପୁଡ଼ି ଭିତରେ ଏମିତି ନାଚୁଛ ମୋ ଆଗରେ अरे डेया नाचियार मा कथा अछि सुंदरिया दीपद कथा कहले मां माने को भूल पोटा जदि तुमर भाव नाही तुम आखिरे लुह नाही तुम कोन प्रभु को पाइबो रे भाई आपुनी विदारी कोन मते डाकी काढ को फटाई देबी मारी देबी दाबी देबी हे रमेश भाई गोटाय पद सुनो जानकी बल्लभ पटनायक गोकुलानंद पटनायक जानकी बल्लभ भगवान राम को पूजा करी गोटिए पुओ प्राप्त करथिले सेले जानकी बल्लभ पटनायक जानकी बल्लभ विलास रे गोटिए पद कहिले बाबा କଣ କହିଲେ एकाथरे बुढ़ा ठंडा कर देबे मु कोन आउ की जे कोन मु काई फरफर हेबी गोटाय पदरे भाई की ठंडा करबी कोन करे କଣ कहले ए गले तो न फेरंती आउ आगो अतिथि से बाहेउ ଅତିଥି ସେବା ହଉ ଆଗ ଅତିଥି ସେବା ହେଉ गले तो न फेरंती आउ आगो अतिथि से बाहेउ ଆଗ ଅତିଥି ସେବା ହେଉ ଆଗ ଅତିଥି ସେବା ହେଉ जानकी बल्लभ पटनायक बही नाला जानकी बल्लभ विलास पुओ को पाइथिले राम को पूजा करी बोली ताको नाम रे लिखिथिले जानकी बल्लभ विलास बापा आडे टिके लक्ष्य करो बोले गले तो न फेरती आउ आगो अतिथि एई भुवनेश्वर रु केते बापा मां माने गलोडी आउ फेरिले तेनो भाई तमे मते निजे निमंत्रण देइछो निजे कॉल करी डाकी काढिछो इठी आसी मते तंटी चिपुछो ଯିବିବେ ଆଉ लाभ कहार हम मंगल कहार हम अमंगल कहार हम प्रभु विचार कर कहीं तुम संगे बड़ बड़ तुम मो बड़ भाई तुमको गोटे पड़ी माइले भी सही चापड़ा माइले भी सही मु भाई सेमती की अतिथि विष्णु प्राय मणि देई पूजिब अन्न पानी बही गुड़ा देखी न जानकी बल्लभ विलास कहले गले तो न फेरती आउ आगो अतिथि सेवा कहले अतिथि विष्णु प्राय मणि देई पूजिब अन्न पानी आ गोटे पद एंती खाली 20 50 100 पद बोलिबी चालू जानकी बल्लभ विलास बुढ़ा पाके जो होई न तो हे आ कोन कहले हे अरे जे घरे अतिथि फेरती पिता माता टी पिंड न नियंती पिता माता पिंड न पाती माँ माने श्राद्ध पकोचे पिंड पकोचे जो दिन जने आसी आपण को घरे कहले आगे दिटा अन्न खाइबा को देलो आपण जदी ताकू फेरै देले तापर जो तम सासु ससुर को पिंड पकाइबे सप्त पुरुष पक से पिंड पाइबे जानकी बल्लभ विलास बहिना गोकुलानंद पटनायक के ताको पुओले जानकी बल्लभ पटनायक आ तमे कोन को जगबंधु जगत बंधु जगतर बंधु अब जगत बंधु की जगबंधु की आ जगतर बंधु की जगत कहले विश्व विश्वर बंधु की जगन्नाथ बाबा जगत कहले ए शरीरर बंधु की पवन बापा आस नहीं खाली सेठी बस जदि भूल हो जाबड़ा न बापा हाँ
ହଁ ବାପା ହଁ ଜଣାଶୁ ବାପା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେଇଠୁ ବାପା ଜଗତ କହିଲେ ଶରୀର ଏ ଶରୀରର ବନ୍ଧୁ କିଏ ନିଜର କିଏ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ହେଇଥିବ ଇଏ ପଳେଇବେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପଡିଥିବ ଇଏ ପଳେଇବେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗଦିରେ ପଳେଇବେ ଇଏ ପଳେଇବେ ବାପା ରୋଗ ହେଲେ ପଳେଇବେ ଆଉ ବିପଦ ପାଇଲେ ପଳେଇବେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ପଳେଇବେ ଦରିଦ୍ର ହେଲା ବେଳେ ପଳେଇବେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇଲେ ଇଏ ପଳେଇବେ ବାପା ତାହେଲେ ଇଏ କିଏ ଜଗତ କହିଲେ ତୋ ଶରୀର ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଆଇ ଆମ୍ ସୋଲ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆତ୍ମା ଗଡ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାନ୍ ଫର ଅଲ୍ ସବକା ଭଗବାନ ଏକ ଜଗବନ୍ଧୁ ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ଜଗତର ବନ୍ଧୁ ଜଗତ କହିଲେ ଶରୀର ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ତେଣୁ ଜଗତ ଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିନବ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟାଏ ପଦ କହିଲେ ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ତୁମେ ବନ୍ଧୁ ମୋହର ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ତୁମେ ବନ୍ଧୁ ମୋହର ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ବନ୍ଧୁ ମୋହର ଯିଏ ଯେଉଁ ପରି ଡାକଇ ତୁମକୁ ଯିଏ ଯେଉଁ ପରି ଡାକଇ ତୁମତି ସେଇ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାହାର ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ବନ୍ଧୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ବନ୍ଧୁ ମୋହର ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ତୁମେ ବନ୍ଧୁ ମୋହର ମା ବନ୍ଧୁ କିଏ ଗୋଟେ ପଦ ବୋଲିବି କି କହିଲେ ଜଗତରେ ବନ୍ଧୁ ଦେବା ନେବା ବନ୍ଧୁ ନଦେଲେ ନଦେଲେ କିଏ କାହାର ମୋର ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ହେଲା ମୁଁ 30ଟା ମୁଦି ପାଇଥିଲି ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇର ଏବେ ବିବାହ ହେଲା କେହି ଆଉ ଜିନିଷ ଦେଲେନି ଖାଲି ପଇସା ତମେ କଣ ଦେଖିକି କହୁଛ ନା ଆଉ ଦେବେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୋଉ ଯାହା ଘରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଇଛି ଯେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘର ବସେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନ ଦେବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ତମେ ବା ତାକୁ 70,000 ଟଙ୍କାର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଲ ସେ ଏଠି ଆମକୁ ମୁଦି ଖଣ୍ଡେ ଦେଲା ଏ ବନ୍ଧୁ କାଟିଦିଅ କହିଲେ ଜଗତରେ ବନ୍ଧୁ ଦେବା ନେବା ବନ୍ଧୁ ନଦେଲେ ନଦେଲେ କିଏ କାହାର ସତ ନା ମିଛ ସତ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ 5,000 ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 2,000 ଦବ ସେ ବନ୍ଧୁ ଭଲ ନାଇଁ ନାଇଁ କାଟିଦିଅ ବନ୍ଧୁ ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁ କାରରେ ଆଇଲେ ଓହ୍ଲେଇ ପଇଲେ ଆଉ ଜଣେ ପତର ବିଡାଇ ଆଣିଛି 100 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ବାପା ଆଗ କିଏ ଥଣ୍ଡା ପିଇବ କାର ବେଲା ନା ଆଉ 1 ନମ୍ବର ବନ୍ଧୁ ସେ ପଇସା କମ ଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ 500 ଟଙ୍କା ଆଣିଛି କଦଳୀ ପତ୍ର 2 ବିଡା କାଟିକି ଆଣିଛି ସେଇ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ ତାକୁ କେହି ପାଣି ଗିଲାସ ଦେବେ ନାହିଁ ହେଲେ କାର ଲାଗିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଥଣ୍ଡା କି ଗରମ କଫି କଣ ପିଇବେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଭୁଲ କି ବାପା ବଡ ଲୋକିଆ ନା ତେଣୁ ନଦେଲେ ନ ନେଲେ କିଏ କାହାର ତେଣୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ଗୋସାଇ ବାପା ଗୋସାଇ କିଏ ଗୋଟାଏ ପଦ ଘରେ ନ ରହନ୍ତି ଗରୁଡେ ବଡ ଅଧମ ଜାତି ଜ୍ଞାନୀର ବାଳକ ଭସା ବନେ ବନେ ବୁଲନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁ ଜଗତର ବନ୍ଧୁ ଜଗତ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚରଣ ଚରଣ କହିଲେ କଣ ପାଦ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ନାହିଁ ଅଛି ବାପା ଏହି ଦାରୁ ରୂପ ଏଇ 10 ଅବତାର ଏହି ଦାରୁ ରୂପ ଏହି ଦାରୁରେ ସେ ଲୀନ ଏହି ଦାରୁରେ ସେ ଲୀନ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ ଲୀଳାର ନିମନ୍ତେ ବିଜେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଏ କଥା କଣ ଏଠି ବୁଝିପାରିବେ କେଡ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ଇଏ ଦେଖ କହିଲେ 10 ଅବତାର ଏହି ଦାରୁ ରୂପ ଏହି ଦାରୁ ସେ ଲୀନ ଈଶ୍ୱର ସାକ୍ଷାତ ଲୀଳାର ନିମନ୍ତେ ବିଜେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ବାପା ଏ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଆ ଭିତରେ କିଏ এইতক না বিজে রত্ন সিংহাসন বাপা আপন তো কইছনি মু ছোট পুଅ জ্ঞান জানিনি কইলে ঈশ্বর ই কইলে শরীর স্বর কইলে পবন ঈশ্বর সাক্ষাৎ লীলার নিমন্তে এ জীব তুমি ন রূপ প্রথমে হইলা কশ্যপ রূপ হই গুরুণ্ডু নথিলা পরা রূপ ধরি হই রাম অবতারে কেড়ে সুন্দর দিশই মানব শরীর কি 10 অবতার রত্ন সিংহাসনে বিজে ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুর বাপা প্রথমে ঠাকুর কোন অবতার হইতলে মিন কশ্যপ পরাহ নরসিংহ বামন তাহলে বামন রূপ আমরা কেতেবেলে বলে ঠুকু ঠুকু চালি তোর মন কিনি নেই সতে কি বামন প্রভু দাণ্ডরে খেলই চটিকে বাঁধিছতি প্রভু বেণু পানি মুকুন্দ মোহন সব হে মুরলি পাড়ি আমি 10 অবতার হইনি হইনি বাপা তাহলে মিন কোটি পড়াই জালে রে এ মা মোর এবটে নাতি টকা হইছি মানে যেতি জন্ম হই পলা মো বহু কো গলে তাকে ঝাপ করি দিলা মু গলে লো মা ইয়ে কোন না মশা কামুড়িবেনি ঝাপ মু যেতলে জন্ম হইতলি 5 ବର୍ଷ যাক ଆମ ଘର ପାଖେ ମୋ ବାପା ଯାଇছি ଆମ ଘରକୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ କେନାଲ ଅଛି ମା ପାଣି ରେ ବୁଡି ବୁଡି ଦରମରା ସେତା ପଡି ଯେତ ଦିଅ ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ବାପା ମତେ ପାଞ୍ଚଣରେ ବାଡେଇଲେ ମୋ ବୋଉ କହିଲା ହେ କାଇଁ ଛୁଆଟାକୁ ବିକଳ ହିଁ ବାଡଉଛ ନା ସେ ପାଣିରେ ବୁଡୁଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ବାପା ତମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ପାଣି ପରା ଜୀବନ ତେଣୁ ମୁଁ ପାଣିରେ ବୁଡୁଥିଲି ଭଲ ଥିଲି ମା ସେତେବେଳେ ରୋଗ ଥିଲା
विपद थला हेडी मो बो कहला मो जगह तक छाड़ के तुम जगह को बाड़े बाड़ेबो मो बापा पांच जन गली पइला ताले बो जगह ए शरीर के बापा जगह की बापा वो जगह मांस मु कहिछि की संत कवि कहले पिता ब्रिज कुस्ती पिंजरा हडकला माता रज रक्त मांस घोड़ेला ताले आगे के रहला मां पहाड़ काटले बाजो का पुरे इलो बोलो ताले बापा जगबंधु जगत बंधु जगतर बंधु श्री चरण ना श्रेष्ठ चरण बापा श्री कहले शिशुमुना चरण कहले पाद ला ब्रह्मे थिला जेते ग्रहे थिला जेते दिन से करुथिला ब्रह्मे ध्यान जेते दिन गरे खेला केते दान एबे निकर तोड़ी पादे भक्ति थिला एबे निकर तोरी बादे भगवती थिला भजरे श्री गुरु पाद करी करी हेला कोन हेला खले बबे गुड़ी बेला ताले ये दी पटे दीटा बाबा ये दीटा कोन बोले ब्रह्मर बेनी पाद देखो आसुति जाऊ चिरी देखो ब्रह्मर बेटी पाद देखो आसुति जाऊ चिनी देखो केते कथा भारी पड़िबो ताले बाबा ये दी पाद को हमें रक्षा धइले बचिबा तो ना सारा ताले कहले श्री चरण ना श्रेष्ठ चरण बंकु ये बुढ़ा जोगन के एमता कथा कहबो अच्छी खाली अच्छी मारी पकेबी चापी देबी फटई देबी दाबी देबी का मालूम आउ जो कोनी क्या बुढ़ा मत नठन देबोची हे गोटाय पद विश्व गुरु आया बाबा बाबा देखो आज बढ़िया बढ़िया कथा मु बाहुरा रे आइछि जगन्नाथ कथा तो आलोचना हबो आरि भीतर सही गीत तीन पद सरे बंकु भाई सुनि थालो मु एबे आनिछि मु मागी के आनिछि मु बड़ कथा ना ले मामू घरे खाई रोगी हेले मुई मामूर भौरी पति देव पुरी रोग जाओ नहीं आहे बेणु मारी रोग जाओ आहे बेणु मारी रोग जाओ नहीं आहे बेणु पानी ए बाबू मामू घर कोठी अरे मो मामू घर भुवनेश्वर धौली ए धौली धौली पाड़ पाखरे पुणी एठी 51 कॉलेज सुंदर पदारे मो मामू घर तम कथा कोन दिल्ली में आसी भुवनेश्वर बुलिछि आ कोठी कहलु पलासपुर जोडी हुरसी मामू घर से गारे मो मामू घर ताले किंतु नाय मो सेई मामू घर मो खाए जाई पारेने 4 वर्ष होला मां ए शरीर रे मामू घर मामू की रे मामू की के आ जन्म मामू सरग सासी मोकानु हाथ रे पड़ रे खसी आ जन्म सारा साची मोकानु हाथ रे बड़ रे ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ତ ଛୋଟଟା ହେଇଥିଲି ମୋ ବୋଉ ମତେ କ୍ଷୀର ଭାତ ଖୋଇକି ଏଇ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲା ଜନ୍ମ ମାମୁ ଦେଖା ସେଇଠୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ସେ 21 ଦିନ ରହିଲା ତାପରେ ଘରକୁ ଆଇଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାଖେଇକି ବୋଲିଲା ସେଇଠୁ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମୁଁ ଆଜି ପଳେଇବି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆଜି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଥିବ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ କାଖେଇ ଡାକୁଦେବେ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁ ସରଗ ସଚି ନା ନା ସେ କ୍ୟାସେଟ ଅଛି ଆଉ ସେଦିନର ମା ଡାକୁଥିଲା ଆଜିର ମା जन्म मामू ना अपन मामू चुप बाबा भूल की ठीक है जन्म हूँ जगतर मामू विश्वर मामू जन्म ये शरीर में कौटी ए गुरु बापा मामू घर शरीर कौटी बोले बामना सारा बाई जेही ताहाकू मामू घर कही बामना सारा बाई कही ताहाकू मामू घर कही गुरु ज्ञान ये बुढ़ार फटा माटिया दूर दूर स्वर अच्छी 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 मामू घरे खाई दी नॉलेज इन पावर ज्ञान हो चुना शक्ति बामनाथ रे पवन थले खाइले बापा डायबिटीज हो झाड़ा हो आजि न हो एठी मा माने बुझी पारछथि कि आपण माने सर ते डॉक्टर साथा रे बुझेइबी मो पाखरे सब अछि मु काई डियालिया कथा कहबे कहला खाई बडा हाणे सोइबो माए 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 हाथ झड़ी जीव छातु छाए झड़ी जीव छातु छाए यो गुरु ज्ञान मामू घरे खाई एपटे ठाकुर थले जे खाइबे पेट खराब हो गैस हो झाड़ा हो डायरिया हो 6 नंबर मेडिकल पहुंचबे डॉक्टर को बुढ़ार जली अंश कमी गलानी पानी भैर पानी सुखी गलानी जली अंश कमी गलानी ताले जली अंश केमिति बसियो ना बुढ़ा को 2-4टा सालाने लगै दियो जेंति 2-4टा सालाने पसि जिवो बुढ़ा को एठी जो बिंधा होछि रे झाड़ा परिस्रा ठीक गलानी चालो घर को पळिया बाबा भूल की मामू घरे खाई रोगी हेले मुई जे बामनासरे पवन थिला बेले खांती ताकू रोग हुए पेट खराब हुए मामूर भणु भणी
କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପତି ଦେବ ନାରାୟଣ ତାହେଲେ ନାରାୟଣ କୋଉ ପଟେ ଶ୍ରୀ ତାହେଲେ ଶିଶୁମୁନା ଶିଶୁମୁନାର ପାଦ କ୍ଷରୀ ଏକ ପାଦକୁ ଥାଅ ଧରି ଶିଶୁମୁନାର ପାଦ କ୍ଷରୀ ଏକ ପାଦକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ମା ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ କଥା କହି ଦିହାଳିଆ କଥା କହିବେ ଏପଟେ ପବନ ଥିବ ଆପଣ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ପକେଇବେ ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯିବେ ବାଟରେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବ ଏପଟେ ଠାକୁର ଥବେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ଶୋଇବେ ଏପଟେ ଖାଇବେ ଏପଟେ ଶୋଇବେ ଓଡ଼ିଆ କଥା ନୁହଁ ଆରେ ଖାଇଲୁ ବାଁ ପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ଟିକେ ଶୋଇପଡୁନୁ ବାଁ ମାଡ଼ିକି ବାପା ବାଁ କର ମାଡ଼ିକି ଶୋଇ ପଇଲେ ଅଜମ ମାମୁ ଘରେ ଖାଇ ରୋଗୀ ହେଲି ମୁଇଁ ମାମୁର ଭଉଣୀ ପତି ଦେବ ପୁଣି ମାମୁର ଭଉଣୀ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲା ନାରାୟଣ ହେ ନାରାୟଣ ମୋ ରୋଗ ଯାଉ ନାହିଁ ଯଦି ଏପଟେ ଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କରିବୁ ସ୍ଥାନ ଭୋଜନ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କରିବୁ ସ୍ଥାନ ଭୋଜନ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କରିବୁ ଦେବ ଦର୍ଶନ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କରିବୁ ଦେବ ଦର୍ଶନ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଅତିଥି ସେବା ଦେମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଅତିଥି ସେବା ଦେଦାନ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କରିବୁ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କରିବୁ ଅନ୍ନ ଦେଦାନ ରୋଗ ପଳେଇବ ତା ବୁପା ଆଉ ରୋଗ ହବ ନା ये हूँ ज्ञान श्री चरण ना श्रेष्ठ चरण प्रभु ये चरण बिना आउ किछि नै सत कोन कहले शून्य मंदिर बिहार ये रूप रेख नाही चार सुता मंदिर बिहार रूप रेख नाही चार नीति पादन मिसाई तू एक पादे धर धर नीति पादन मिसाई एक पादे धर धर श्री चरण ना श्रेष्ठ चरण शिशुमनार जो पाद आसुची ता बिना मु किछि जानि नै एठी मा पद पहिला आ बोली बिली दी पद जमा बोलो आगे चले बलदेव पथे चांद मुही पछरे आसे कालिया गहर लगाई आगे चले बलदेव पथे चांद मुही पछरे आसे कालिया गहर लगाई समान है भाई आसिल खाई हमको भोक लाने आइला लो मामू किछ खाई खाइबा आगे चलो बलदेव बापा ए गारु से गारु ए गा साइकल पेली के 30 वर्ष ला भजन करछि 10 वर्ष तापरे गाड़ी बाहरला भुवनेश्वर बीएसएस नगर हाट दासरथी मोहरानाथ संगर मोर प्रथम भजन साइकल ला बाइथलु बुढ़ा कार रे आस्ता से कथा मो बड़ भाई रमेश भाई को संगे भी मु छुआ दिन भजन करछि करछि हम भाई जो गर्जन करथि नै हेटी गर्जन घर पळे मुगली भजन होउनी गर्जन हेबो भजन होउनी गर्जन हेबो भजन हेबोनी गर्जन हेबो भजन होउनी गर्जन हेबो सुनी नाक खाटी खाटी न जीवो ना ये हमें भजन करने खाली गर्जन करले गाड़ी दे भाई भल लागछि बढ़िया ना ये पार्टी भल लागछि पार्टी को आगे चले बल दब पछे जा अब आगो कोन कमी जीवो बल कमी जीवो बलराम को भूत कविता नॉलेज कटेल हम ना खाली कोली किजा कले कोन हो बलराम को भूत बापा तेज भूत छुआ दिने भारी तेज थला आखि की देखा होतला 70 वर्ष ला परे टिके बही पड़ला बापा आखिरा कोन तेज अछि रे नाही नाही ताले टोका बेले किले चाଳ खाउतले किले मटन खाउतले अबिका जदी किले चाଳ किले आउ कोन तेज अछि रे ब्रह्म अग्नि कमी गलानी आउ खाई पारु नै अग्नि कमी गलानी बापा 70 किलो अखा को एकुटिया टेकुथले अबिका जदी कहबी बापा टिके टेकिलो ना पुआ आउ बळ पाउ नै रे आगे रे कोन चली गला बळ कमी गला हां आगे चले बळ दब मजे चांदमुही गले सुभद्रा से कहबू तो आपभूत कहले पानी बहुत खाइबे टिकिए पीबे देह खराब हां सर लागे आगे चले बळ दब बाबा बळ कमी जीवो बळराम हेले तेज कमी जीवो आपभूत कहले सुभद्रा पानी कम बहुत खाइबो पानी कम पीबो देह खराब हे आगे चले बळ दब मथे चांदमुही पछरे आसे कालिया गहळ लगाई बाबा जगन्नाथ कहबू तो बंकु जगन्नाथ कहबू तो बायु भूत कहले पछरे आसे कालिया गहळ लगाई कहले 12 हाथ 13 आंगुल जेउ दिन होइबा जानि थारा मोर से दिन कଳି जुग सरीबो ए जानि थारा मोर लारे 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 ला लारे 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 ला लारे लारे ला हां बायु भूत ले जगन्नाथ आपण पडिथबे तम पुओ जाय टिके नाकर हाथ मार दो बंसी तेले पवन पळेबो हे बाबा चाली गेलो
ଆଗେ ଚାଲେ ବଳଦେବ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲ ମୁଁ ପଛରେ ଆସେ କାଳିଆ ଗହଳ ଲଗାଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ପାଖେ ବହୁତ ଲୋକ ନୁହଁ କାଲି ଏ ରଥରୁ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଯିବେ ଶରୀର ରୂପକ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଶିଶୁମନା ରୂପକ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ପଳେଇବେ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଭାଗବତ ବହି କହିଲା କଣ କହିଲା? ଜଳେ ଦ୍ୱାରିକା ନାଶ ଯିବ ମୋର ନିବାସ ମାତ୍ର ଥିବ ମୁଁ ଯେ ଚଳିବି ନିଜ ପୁରୀ କହିଦି ଶିବା କହିଦି ଶିବ ଲୋକେ ହୋଇବେ ଖରବଳ ନାସିବେ ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳ ତେଣୁ ହୋଇବେ ଅଳ୍ପାୟୁଷ ଆପେ ସକାଳ ଯିବେ ନାଶ ଆପେ ସକାଳ ଯିବେ ଜଳେ ଦ୍ୱାରିକା ଜଳର ନାମ ପାଣି ପାଣି ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପାଣି ଏ ଦେହ ନାଁ ହେଲା ଦ୍ୱାରିକା ଜଳ ହେଲା ପାଣି ଦେହ ନାଁ ହେଲା ଦ୍ୱାରିକା କାହିଁକି ଦ୍ୱାରିକା ନା 10ଟା ଦ୍ୱାର ମୁକୁଳା ଅଛି ଲୋମକେ ଦ୍ୱାର ମୁକୁଳା ଅଛି ତେଣୁ ଆ ନାଁ ହେଲା ଦ୍ୱାରିକା ଜଳେ ଦ୍ୱାରିକା ସଜିବ ମୋର ନିବାସ ମାତ୍ର ଥିବ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଦେବେ ଆଖି ଦିଟାରେ ଖାଲି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କି ଅନେଇବେ ପୁଅ ଯାଇ କହ ବାପା ବାପା ଲୋ 3ଟା ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛୁ 6ଟା ଇଣ୍ଡିକେଟ କରିଛୁ କଣ ଖାଇବୁ ଖାଇ କହ ମାଛ ଖାଇବୁ ଛେଳି ଗୋଡ଼ ଖାଇବୁ ମଟର ଖାଇବୁ ହେଇଠି ମାଗିବାର ଦିଅ ମାଗୁଛି ତାକୁ ଦଉନି କିଛି ନ ମାଗିଲା ଦିଅ ପୂଜୁଛି ଦୀପ ଧୂପ ବୁଲାଇ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ କୁଳେ ତେବେ ଠେକା ବାହାର ନ ଖାଇବା ଦିଅ ପାଖରେ କେତେ ନବା ଦଶର ଭଲ ଥିଲା ବେଳେ ପୁଅରେ ଦେବ ନାହିଁ କାଟିକି ମରିଗଲା ପରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବ ହାଣ୍ଡିକି ଲାରେ 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 ମୁଁ ୟାକୁ କହୁଛି ଯେତିକି ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ମୋର ବଇଛ କିଏ ତା ବାପାକୁ ଭଲ ଥିଲା ବେଳେ ଛେନାପୋଡ଼ କିଲେ ଆଣି ଦେଇଛି ହାତ ଟିକେ କହୁ ବାପା ତଳେ ପଡୁ তুমি কোন খাইব কো কোন তুমি ইচ্ছা আছে কো আরে যোগনি কিয়া ভাল থলা বেলে তো টিকে গুডা বড় আনি কি দেই आ पड़ी गला पर न खाइबो पाटी खोलु नहीं कोड खाइबो जो कहबो बापा तुम जोइरो मोर आइछ निमा पड़ा थिली आनी खाइबो सर जण बड़ा आगे चले बलदम मथे चंद मई पछरा आसे कालिया गहळ लगाई आ कहे साल बे गहिन जाति रे जवन श्री रंगा चरण हबिनु न जराइयानो श्री रंगा चरण कहले कहे साल बेगोइन जाति रे जवन श्री रंगा श्री कहले तो शरीर रंग धर कहले परमात्मा श्री रंग चरण बिनु न जानो साल बेगो नाल बेगो पुओ साल बेगो कुष्ठ रोग हो जाइछि से आखि गोपालरू ब्राह्मणी विधवा ब्राह्मणी की नाल बेग घोड़ा ऊपर छिटके की नहीं आसिले से जो बड़ पोखरी मा साखी गोपाल पोखरी अरे छोटा गोपाल मदन मोहन को माँ गाधे दौले से नाल बेग घोड़ा ऊपर बसिक आउची कहला केड़े सुंदरी दुची कि छिंकी की नहीं आसिले घोड़ा ऊपर माँ कटक नाल बेग थाना अच्छी साल बेग बाप मो ब्राह्मणी माँ पुओ बाप मो मोगल पुओ माँ मो ब्राह्मणी एकुले जन्मी पिंडू न खाए मो पानी तेणु साल बेग को जो माँ कुष्ठ रोग हो जाए माँ कांदिले अरे कौन कहूँ ना ईश्वर आला तेरा नाम सबको सलामती दे भगवान कहा को डाकिबू अरे तू ईश्वर को डाकिबू ना आला को डाकिबू ए कहा को कहूँ भलो ए पो मो कथा मान पूरी की जा बड़ तंत्र ठिया हो बोल गीत तू कुष्ठ रोग भलो हो जीवो बड़ भाई गोटाए पद गीत बोलू बोलू साल बेगर छिंडा गुटी गुराक भल हो जाइतिला से गीतर गोटे पद मु बोली कि रखुची विराम करछि आउ गाइबिनी भूख हेलानी खाइबू बंकू कुष्ठ रोग होइछि साल बेगंकू सर टाइम हे गेला पूरी बड़ दंड पति तो पावर बाला को नै कि गोटे पद बोलिले आहे नील शैल रामबाळा माता बाराणा रामबाळा माता बाराणा भारत ललिनी लकु कर आहे नील शैल रामबाळा माता बाराणा रामबाळा माता बाराणा भारत ललिनी
ପଦକ ବୋଲିକି ହାତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ସାଳବେଗ ପରଶୁତମ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ପତିତ ପାପର ବାଲକୁ ନେଇକି ଚାରି ପଦ ଗୀତ ଗାଉ ଗାଉ ମା ଏ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଗଲା ଶେଷ ପଦ ବେଳକୁ ଦେହ ପୁରା ଆରୋଗ୍ୟ ପୁରା କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଯଦି ଲାଗିଥିବେ ଆପଣ ଦି ପଦ ତା ଦେହରୁ ଗାଇବେ ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣେ ଆସ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଦରେ ପଶମ ଭାଇ ମନ ମୋର ଭାଇ ମନ ଏ କାଳ ହୋଇବ ବିନାଶ ଭାଇ ମନ ଆରେ ଭାଇ ମନ ଆର ହୋଇବ ନିରତ ଭାଇ ମନ ତ୍ରିନାଥ ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଏଇଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।